आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आगाज होता है जी रुकू नंबर 14 का और आयत नंबर 189 है। लास्ट रुकू है हमारा सूरतुल आराफ का। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं हुआ वही है अल्लज़ी वो ज़ात जिसने खलक़कुम पैदा किया तुम्हें मिन नफ्सिन वाहिदतिन एक वाहिद नफ्स से वजअला और उसने बनाया मिनहा उससे ज़ौजहा जोड़ा उसका लियस्कुना ताकि वो सुकून हासिल करे इलैहा तरफ उसके फलम्मा फिर जब तगशाहा उसने ढांप लिया हा उसे हमलत उसने उठाया हमलन बोझ खफीफन हल्का खौफाफा रूट वर्ड है खफीफन हल्का फमर्रत तो बस वो चलती रही मीम और रा रूट वर्ड है बस वो चलती रही बिही साथ इसके फलम्मा फिर जब अस कौलत वो बोझल हो गई दावा दावा तो दोनों ने दुआ की वाव है तस्निया के लिए दावा दोनों ने दुआ की अल्लाह अल्लाह ताला से रब्बहुमा जो रब है उन दोनों का ला इन अलबत्ता अगर आतईतना दे दिया तूने ना हमें आतईतना दे दिया तूने हमें सौलिहन सही सलामत क्या सही सलामत दे दिया बच्चा यानी कि लानकूनन्ना अलबत्ता हम जरूर हो जाएंगे मिनशाकिरीन शुक्र करने वालों में से फलम्मा तो जब आताहुमा उसने दिया हुमा उन दोनों को सौलिहन सही सलामत जाला यानी कि वो बच्चा दिया सही सलामत जाला उन दोनों ने बना लिया लहू उसके लिए शुरका शरीक फीमा उसमें जो आताहुमा उसने दिया उन्हें उन दोनों को फतआला तो बहुत बस बुलंद है बुलंदतर है अल्लाह ताला अम्मा उससे जो युश्रिकून वो शरीक ठहराते हैं फतआला का कोई मुझे रूट वर्ड बताएगा जी तैयबा फतआला मैम आइन लाम मैम और या होगा। आइन और लाम। नहीं, आइन एन लाम और लाम और वाव है, वाव है आइन मैम। लाम और या होगा। आप लोग इस खड़ी जबर को भी मद्देनजर रखिए यहाँ पर खड़ी जबर है आइन हमजा लाम। नहीं। आइन लाम और या। हम्म। नहीं मैम, एन लाम और वाव शायद। क्यों चले नीलोफर इसको एक्सप्लेन करें आइन लाम और वाव जी। नहीं, खड़ी जबर है तो फिर अलीफ आएगी। नहीं मैम, वाव हाँ ही जी होगा। ऐसा ही है बोलिए बोलिए सही बोल रही हैं आप बोलिए अफशी आप बता दीजिए। ये सही है। जी। मैम आइन के बाद आना है कोई हरूफ इल्लत, क्योंकि जब खड़ी जबर आ रही है यहाँ पे हम्म। आइन वाव, मतलब वाव इसमें आना है लाम, हम्म। क्योंकि आइन के बाद कोई होगा हरूफ इल्लत। खड़ी जबर तो ये शो कर रही है कि यहाँ हम्म। पे कोई हरूफ इल्लत मौजूद था। हरूफ इल्लत वाव मौजूद था। जी, आइन वाव और लाम। आइन वाव ये और होगा। लाम नहीं है आइन लाम और वाव है। जी जी एन लाम और वाह होगा। जी। ठीक खड़ी जबर तो आइन पर है। जी। अच्छा, आइन लाम और वाव, ठीक हाँ है। जी। फिर पहले मैंने यही बताया था, लेकिन ये खड़ी जबर फिर इस पे फतआला। चलिए जी अभी बैच उनके मैसेजेस आना शुरू हो गए बैच क्या नाम है उनका 9 वालों के। अब जल्दी जल्दी यहाँ से गुजरिए इंशाल्लाह ये मुझे मैसेज कर दीजिएगा मैं इंशाल्लाह ग्रुप में आपको बता देती हूँ ठीक है। फिर आज भी मुझे मैसेज कर दीजिएगा इसका स्क्रीनशॉट लेके। अम्मा उससे जो युश्रिकून प्लीज वहां पे उनको मैसेज कर दे कि बस 5 मिनट तक क्लास होती है इंशाल्लाह। युश्रिकून वो शरीक ठहराते हैं क्या युश्रिकून वो शरीक ठहराते हैं माँ माँ उनकी जो ला युखलुकु माँ यखलुकु नहीं वो पैदा कर सकते शई अन कुछ भी वहम और वो युखलकून वो पैदा किए जाते हैं वला और नहीं यस्ततीऊना नहीं वो इस्ताअत रखते लहुम उनके लिए नफरन किसी मदद की वला और नहीं अनफुसहुम अपने नफ्सों की यांसुरून वो मदद कर सकते हैं व इन और अगर तदऊहुम तुम बुलाओ उन्हें दावत दो उन्हें बुलाओ उन्हें इलल हुदा इला तरफ अल हुदा हदायत के ला यत्तबिऊहुम नहीं वो पैरवी करेंगे हुकुम तुम्हारी ला यत्तबिऊकुम नहीं वो पैरवी करेंगे तुम्हारी। यहाँ पर देखिएगा ता के ऊपर तशदीद है तो ये बाबे इस्तफाल बाबे तफील से है क्या।
میم یہ یا کو ویسے تو یہ کر رہا ہے کہ دو تا ہے بابے ہاں نہیں، جی، یہ صحیح ہے، صحیح ہے، تفعیل صحیح ہے۔ نہیں ہے تا نا، کا نہیں بابے ادغام تفعیل ہوا نہیں ہے ہے، جو ہاں ادغام جی، ہوا ہے تا کا۔ کون سا باب بنتا ہے ادغام جلدی سے بتائیے گا؟ افتعال، باب افتعال، افتعال۔ باب افتعال۔ اچھا جی، سواء پر یکساں ہے، علیکم تم پر، دعوتکم، دعوتہم، سوری، دعوتموہم، خواہ بلاؤ تم انہیں، کیا نام ہے ان کا، روحی، یہ کون سا باب ہے؟ دعوتموہم، ادعوتهم، یہ ہم، باب فعال میں نہیں، باب فعال سے، بارک اللہ فیک، جی ہاں، باب فعال سے حمزہ قطعی اس کے ساتھ موجود ہے، ٹھیک ہے، یا جی انتم تم صامتون، خاموش رہو، ان الذین، بے شک، الذین وہ لوگ، تدعون تم پکارتے ہو، من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا، عباد بندے ہیں، امثالکم تمہاری طرح، فدعوہم پس پکارو انہیں، فلیستجیبوا تو چاہیے کہ وہ جواب دیں، لکم تمہیں، ان اگر تم ہو تم صادقین سچے۔ آ کیا، لہم ان کے لیے، اور جلن پاؤں ہیں، یمشونا وہ چلتے ہیں، میم شین اور یا روٹ ورڈ ہے، بیہا ساتھ ان کے، یا لہم ان کے لیے، ایدن ہاتھ ہیں، یبطشونا کہ وہ پکڑتے ہوں، با اور شین روٹ ورڈ ہے، بیہا ساتھ اس کے، یا لہم ان کے لیے، اعین آنکھیں ہیں، یبصرون کہ وہ دیکھتے ہیں، بیہا ساتھ ان کے، یا لہم ان کے لیے، آذان کان ہیں، یسمعون وہ سنتے ہیں اس سے، وہ سنتے ہیں، بہا ساتھ اس کے، قل کہہ دیجئے، ادعو پکارو، شرکاءکم یہ فعل امر ہے، اپنے شریکوں کو، ثم پھر، کیدونا کاف یا اور دال روٹ ورڈ ہے، چال چلو میرے خلاف، کیدونی، سوری، کیدونی، یہ نون بقایا، کیدونی چال چلو میرے خلاف، فلا پس نہیں، تنظرونی تم مہلت دو، نی مجھے، نون وقایا آ گیا، انا بے شک، ولییا میرا دوست، اللہ تعالیٰ ہے، الذی جس نے، نزلہ نازل کیا، کون سے باب سے، جلدی سے بتائیے گا، نزلہ، باب تفعیل، باب تفعیل، الکتابہ کتاب، ہوا اور وہی، یتولا دوست رکھتا ہے، الصالحین صالحین کو، والذین اور وہ جنہیں، تدعون تم پکارتے ہو، من دونہ اس کے سوا، لا نہیں، یستطیعون نہیں وہ استطاعت رکھتے، نصرکم تمہاری مدد کی، ولا اور نہیں، انفسہم اپنے نفسوں کی، ینصرون وہ مدد کر سکتے ہیں، وَإِنْ اور اگر، تدعوہم تم پکارو انہیں، الی الہدی طرف ہدایت کے، لا یسمعوا نہیں وہ سنیں گے، کون سا یہ کیا ہے، فعل نہیں ہے، فعل نفی ہے، جلدی بتائیے گا، نفی، نفی کیوں ہے بچے، آگے سے نون گرا ہوا ہے، اگر نون گرا ہے تو یہ فعل نہیں ہے، اگر نون موجود ہوتا آگے تو فعل نفی ہوتا، ٹھیک ہے، جی یہ کیونکہ ٹھیک ہے مضارع ہے نا تو آگے سے نون گرا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک وَتَرَاهُمْ اور آپ دیکھیں گے، ہم انہیں، يَنظُرُونَ کہ وہ دیکھ رہے ہیں، الیک آپ کی طرف، وَهُمْ اور وہ، حالانکہ وہ، لا نہیں، يُبْصِرُونَ نہیں وہ دیکھ رہے، خذ العفو اختیار کیجئے، العفو اور درگزر کیجئے، خذ العفو اختیار کیجئے، العفو درگزر کو، وَأْمُرْ اور حکم دیجئے، بالعرفی نیکی کا، معروف آپ لوگوں نے پڑھا نا، عرفی نیکی کا، وَأَعْرِضْ اور اعراض کیجئے، عن الجاہلین جاہلوں سے، وَإِمَّا اور اگر، يَنزَغَنَّكَ وسوسہ آئے کا آپ کو، اگر وسوسہ آئے آپ کو، نون زا اور غائن اس کا روٹ ورڈ ہے، نون جو ہے نون ثقیلہ آ گیا، یزغن سوری، ینزغنک وسوسہ آئے آپ کو، من الشیطانی شیطان کی طرف سے، نزغن کوئی بھی وسوسہ، فاستعذ بس پناہ طلب کیجئے، باللہ اللہ تعالیٰ کی، انہو بے شک وہ، سمیع خوب سننے والا، علیم خوب جاننے والا ہے، ان الذین بے شک وہ لوگ، اتقوا جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اذا جب مسہم چھوڑ جاتا ہے، ہم انہیں، طائف کوئی خیال، من الشیطانی شیطان کی طرف سے، تذکروا تو وہ چونک پڑتے ہیں، تذکروا تو یہ کون سا باب ہے، جلدی سے بتا دیجیے گا، تذکروا، باب میم تفعیل، تفعیل بابی
باب آ، تفاؤل. کیوں؟ نہیں میم، باب تفیل ہے. تفاعل کیوں نہیں ہے، تفیل کیوں ہے؟ میم اس میں تا بھی شاید ہے میم نا. تا تو اس کی علامت ہے نا، اس کی یہ مضارع نہیں، سارے. مضارع نہیں ہے بیٹا. آگے دیکھیے مضارع کیسے ہے. آپ یہاں پر دیکھیں پیچھے، یہاں پر کوئی چیز ہے نہیں کہ اس کے آگے سے نون گرا ہو. اگر نون ہوتا تو مضارع ہوتا. جمع ہے نا، یہ جی ماضی. جی. ہاں ہاں. ٹھیک ہے، تو یہ ٹھیک ہے. ماضی ہے اس لیے تا زائدہ ہے. تا زائدہ کس کی ہے؟ تفاعل کی ہے. تفاعل کی. ٹھیک. کیونکہ فائزہ پھر یہ کہ ہم وہ مبصرون دیکھنے لگتے ہیں. وہ اخوانہم اور بھائی ان شیطانوں کے. یمدونہم میم دال دال روٹ ورڈ ہے، وہ کھینچتے ہیں ہم انہیں فی الغی گمراہی میں. ثم پھر لا نہیں یخسرون نہیں وہ کمی کرتے. وَإِذَا اور جب لم نہیں تأتihim آپ لاتے ان کے پاس بھی آیتن کوئی نشانی، قالوا وہ کہتے ہیں لولا کیوں نہیں، اجتبیتہا چن لیا اسے. اجتبیتہا جیم واو اور با روٹ ورڈ ہے اس کا. جیم با اور واو اس کا روٹ ورڈ ہے. قل کہہ دیجئے انما بے شک اتبعو میں پیروی کرتا ہوں. اتبعو کون سے باب سے ہے؟ دو تا ہیں. اتبعو اس کو میں اس کو وہ کر لیجیے، میں انشاءاللہ بتاتی ہوں. ماں اس کی جو یوحا وہی کی جاتی ہے، الیہ میری طرف، میں ربی میرے رب کی طرف سے، ہاذا یہ بصائر بصیرت کی باتیں ہیں، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، وہدن اور ہدایت، ورحمت اور رحمت، لقوم واسطے اس قوم کے، یؤمنون جو ایمان لاتی ہے. وَإِذَا اور جب قرئ پڑھا جاتا ہے القرآن قرآن، فاستمعوا پس غور سے سنو، لہو اسے، وانصتوا اور خاموش رہو، لعلکم تاکہ تم، نون صاد اور تا روٹ ورڈ ہے، تاکہ تم ترحمون تم پر رحم کیا جائے. وذکر اور ذکر کیجئے، ربک اپنے رب کا، فی نفسک اپنے دل میں، تضرعا عاجزی سے، اور وخیفتن اور خوف سے، ودون الجہری اور بغیر الجہری بلند کیے، من القولی بات کو آواز کو، بالغدوی صبح کے وقت، والاصالی اور شام کے وقت. ولا اور نہ تکن اس کو بھی گروپ میں آپ شیئر کیجیے گا، والاصالی، اور اس کو کوئی سولو کرنے کی کوشش کیجیے گا یہ کیا ہے. یہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ کون سا قاعدہ لگا ہے، والاصالی، کیونکہ اس پہ کھڑی زبر ہے. ٹھیک ہے. ولا اور نہ تکن ہو آپ، من الغافلین غافلوں میں سے، ان الذین بے شک وہ لوگ، الذین وہ جنہوں نے وہ فرشتے ان بے شک الذین وہ فرشتے جو عند ربک آپ کے رب کے پاس ہیں، لا یستکبرون نہیں وہ تکبر کرتے، ان عبادتی ہی اس کی عبادت سے، وَيُسَبِّحُونَهُ اور وہ تسبیح کرتے ہیں اس کی، وَلَهُ اور اسی کو، یسجدون وہ سجدہ کرتے ہیں. اجازت چاہوں گی. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد اللہ الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.